ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, иҷа ма чӣ кардесам? Қазон кабоб кардесам. Чӣ хеле ки диде, аввал картошкаҳоро жарид кардам, баъдан гӯштҳоро жарид кардам, баъд роғана камтар гирифтам, камтар мондам дар таги дег. Баъд гӯшту пиёза як таф додаму манам хе картошкаҳоро дохтам гаштао, камтар об, хай намак, мисол ягон намуд приправаҳо, ягон чи агар ки фурату медозе. Баъдам хе авқоти мо тайёр шид. Баъд болош хай зелен чошидам. Дӯстони азиз, навори моро то ахир тамошо кинед. Иншалло ки навор ба шумо маҳқул мешавад. И чанд рӯза навора ба мо иштиёи таом касоне хӯрдес аст, ба шумо низ ҳамчунин. ҳазор раҳмати худо ки шумо навораи моро тамошо мекунед. Атоми хема хим иловаи паҳрезии биологӣ ба ғизо маҳсулоти Кореяи Ҷанубӣ аз рӯи супориши ҳукумати Ҷумҳурии Корея дар Донишгоҳи таҳқиқотии энергетикаи атомӣ бо роҳбарии клиникаи онкологии Кореяи Ҷанубӣ тайёр карда шудааст. аз болои ин иловаи паҳрезӣ хемохим олимон тақрибан 8 сол кор карда маҳсулоти беҳтарин барои барқарор кардани иммунитет, тоза кардани хун, баланд кардани лейкоцитҳои хун дар вақти гирифтани курси химиотерапия барои бемориҳои саратон, диабети қанд, камхунӣ, бемадорӣ, бемориҳои ҷигар ва хун, артрит, артроз, псориаз. Дӯстони азиз, зани ҳеварам хабаргирӣ омадагӣ буд ва ё қариби Туплистанда зиндагӣ мекунад. Анам хеле зелен оварда. Ё гашнича. Ана ёш укроп. Медонам ки ман бисёр зелен истифода мебарам. Рости гап, то шу кардан ман зелен намехӯрдам. Ва вақте ки шу кардам, дар хонаи хиштоманам бисёр зелен истифода мебурдам. Ба омӯхта шидам. Ана ҳозир зеленхӯрак шидам. Ба анаиш дӯстони азиз пиёз салат буда чи пакет карагӣ. ки юра насиб шумо майда мекунам, маразил некда мемонам. Дӯстони азиз, якта ҳамсоямон ай Тоҷикистон омадак. Анами ду банча барги лаблабу оварда. Баъд сиялаф. Ак намедонам шумора, ма чиқа сиялафа нағз мебинам. Хишхирай авқоти сабукай я банча сиялаф оварда. Насиб иншалло сиялаф мехӯрем. Чи хай кулча оварда. Кулчаош ба маза. Дастош дарда набина хӯрдем кулчора. Дӯстони азиз, ина ма сиялаф ма тайёр кардам. Насиб иншалло озӣ мехӯремаш. Ичия чака сер чакаш кардам. хай ман намедонам аки шумо чӣ хеле мекунед сиялафа, ман инам хеле кардам. Ба мо иштиёи таом касоне хӯрдес аст, ба шумо низ ҳамчунин. чанд сол шид нахӯрдагиям. با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان ای بشر یادی خدا آرامشی دل می دهد دردمندان را بود قرآن شفا قرآن بخوان عزت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان
نقش قرآن تا در این عالم نشست، نقش های کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است. ای خداوند کریمی کارساز، بندگان مهربان و چاره ساز. چاره کاری منی بیچاره کن، یک نظر بر بنده آواره کن. گشتم رسوا از این شرمندگی، شرم دارم ندارم بندگی. بنده غافل به درگاه آمده، مجرم و عاصی در شاه آمده. رفت عمرم از پی نفس و هوا، شد تباه حالم خدایا رهنما. ره بنمایم صراط المستقیم، تا نگردد پیروی دل لعین. گر نباشی دستگیرم ای خدا، میبرد شیطان مرا دامی بلا. ای خدا حافظ ایمانم تویی، از شر شیطان نگهبانم تویی. غیر درگاهت ندارم پشتبان، ای خداوند کریم و مهربان. جمله مؤمن را خدایا کن نظر، رحم داری بر یتیم و بی پدر. عاجز و مسکین و محتاج و گدا، در فغان گویان هر دم ای خدا. جمله رو بر درگهت آورده اند، چون که عاجز و حقیر و بنده اند. آن که دارد کبر و عجب و فخر و کین، گشته است او پیروی دل لعین. لطف کن بر بندگانت ای خدا، ما گنهکاریم و تو غمخوار ما. رحم کن بر حال زاری بندگان، ای خداوندی رحیم و غیب دان. گر نباشد لطف و احسانت به ما، جمله می باشم گرفتاری بلا. از هجوم حرص و نفس و شهوتم، صد دریغا دائما در غفلتم. می خورم افسوس و درگاه احد، از دل ناپاک گناهی به ادب.